दोस्तों, मुल्की सियासत में एक हिजान की सी कैफियत है। हर सियासी जमात को रियासत से ज्यादा अपनी सियासत और इक़्तिदार से गर्ज है। इसमें चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी JYF हो या तहरीक इंसाफ हो, हर जमात इस हिजान में ये नहीं देख रही कि इसके इकदामात सिर्फ सियासत बचाने के हैं, रियासत बचाने के नहीं। और अगर सियासी क़यादत का यही रवैया रहा तो इसका नुकसान सियासत को हो या नहीं, रियासत को जरूर होगा। इस वक्त विफाक पंजाब और बलोचिस्तान में एक बुरहानी सूरत हाल है। विफाक में हुकूमत बन गई है लेकिन कार्य सरकार ठप है। विफाक की हुकूमत को इमरान खान के बयानिए, जलसों और इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च और फिर इमरान खान की 6 दिन की डेडलाइन ने मफलूज करके रख दिया। विफाकी हुकूमत का अलमिया यह है कि जो इकदामात इसे उठाने हैं, इनकी सियासी कीमत अदा करने को नून लीग की विफाकी हुकूमत तैयार नहीं। नून लीग को ये गुमा है कि अगर मुआशी अदम इस्तेहकाम को काबू करने के लिए जो फैसले करने हैं वो फैसले वो कर गुजरती है तो इंतखाबात में इसकी कीमत अदा करनी होगी। नून लीग ये भी समझती है कि जिस उम्मीद के साथ इन्होंने इक़्तिदार संभाला था वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन अब अपने फैसले को अगर फौरी वापस लेती है तो इसके भी नजर न आने वाले असरात हैं और इन असरात को बर्दाश्त करना भी नून लीग के लिए मुमकिन नहीं। तो मरकज में हुकूमत बेमानी होगी। इन बातों की बुनियाद पर नून लीग अब हुकूमत से राह फरार चाहती है। इस राह फरार के नतीजे में मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की CV पर तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म लिखा जाएगा, लेकिन एक मर्द बहरान या मुस्तकबिल में वज़ारत उज़्मा के एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर इन्हें शुमार नहीं किया जाएगा। यानी वो अगर इन हालात में इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो वो मुस्तकबिल में वज़ीर-ए-आज़म के दौर से टेक्निकल बुनियादों पर आउट हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1-1 सिचुएशन को एंजॉय कर रही है। सिंध में मुकम्मल हुकूमत के मजे, पंजाब में सिर्फ 7-8 सीटों पर साझेदारी और मरकज में भी अहम वजारतों पर फाइज है। मरकज में स्पीकरशिप समेत वजारत खारजा, सेहत और आबी और BISP की वजारत इनके पास है। तब्दीली में सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग ने उठाया, सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आया, जबकि PTI की सारी कोताहियां और गलतियां धुल रही हैं। मौलाना फजल रहमान भी ना ज्यादा नफा ना नुकसान की पोजीशन पर हैं। जो माहौल बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए बतौर वज़ीर खारजा बना है, इसे देखकर मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी ज़ेर लब मुस्कुराते जरूर हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमत के खात्मे के बाद जो बयानिया बनाया है, इसके नतीजे में इससे मकबूलियत जरूर मिली है। अब जलसों का मामला थम चुका। कप्तान से लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद रवाना होने वाले हैं। अदालती हुक्म आड़े ना आता तो नून लीग ने कप्तान को पुल पर घेर रखना था। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, अगर रात के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा न करती तो जो सूरत पैदा होनी थी वो मुल्क के लिए कोई नेक शगुन न होती। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से किसी डील को मुस्तरद कर दिया, लेकिन रकम की मालूमात के मुताबिक इमरान खान का कुछ हलकों से राब्ता था, बल्कि बरह रास्त से राब्ता भी हुआ। इससे कबल तमाम फरीकीन सफेद झंडा लहरा के एक कदम पीछे हटें और सोचें कि सियासत और मफादात को बचाने या रियासत को बचाना है, पहले इसका तायुन करें और एक बार फिर सफ़े आरा हो जाएं, क्योंकि जिस किस्म की हिजानी कैफियत मुल्क में इस वक्त है, इसके नतीजे में अगर फिलफौर इंतखाबात होते हैं तो तमाम फरीक इसके नताइज को तस्लीम कर ले, ये मुमकिन नहीं। तो ऐसे सूरत में इंतखाबात में जाना क्या एक दुरुस्त फैसला होगा? क्योंकि अगर इंतखाबात के बाद चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ हो या JYF, अगर इन्होंने इसके नताइज तस्लीम नहीं करने तो इन इंतखाबात का फायदा फिर रियासत को नहीं, सियासत को ही होगा। राकम की दानिस्त में इंतखाबी इस्लाहात समेत कुछ अहम चीजों पर इंतखाबात के बजाय एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग या कम अज कम मिसाक मुआशत इस वक्त मुल्क की जरूरत है। और इस ग्रैंड नेशनल डायलॉग का आगाज करना इसलिए नागुज़ेर है कि इस वक्त सियासतदान हो या आईनी और दीगर इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हैं और सहाफी और अहले इल्म लोग भी इंतहाई दाएं और इंतहाई बाएं जानिब पोजीशन लिए खड़े हैं। ऐसे सूरत में तमाम सियासी कुव्वतें और इदारे एक कदम पीछे हटकर सोचें, ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए चंद नुक्तों पर इत्तेफाक राय पैदा करें। पहले मरहले में मिसाके मुआशत करें, एक छत के नीचे बैठे सियासत नहीं रियासत को बचाएं, क्योंकि रियासत होगी तो सियासत होगी। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, हुकूमत किस जमात की होगी, ये एक बड़ा सवाल नहीं होना चाहिए, बल्कि इस वक्त बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि गिरती हुई मुआशत को कैसे पटरी पर लाना है। जब मुआशत संभल जाएगी तो रियासत भी होगी और सियासत भी होगी, क्योंकि अगर बलूचिस्तान में कुदूस बुज़ंजो सरकार को बचाने के लिए PDM और PTI यकजा हो सकती है तो मुल्क की मुआशत को बचाने के लिए क्यों नहीं तो मिसाके मुआशत से इब्तिदा करें और ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़ें। पहले मरहले में सियासी कुव्वतें आगे बढ़ें, चंद नकात पर इत्तेफाक करें, फिर इस डायलॉग को इदारों की सतह पर आगे ले जाएं। चाहे पार्लियामान हो या अदलिया या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, सब बैठे कुछ राहें मुतय्यन करें। इसकी इब्तिदा हो चुकी है। ईमान मजारी के बयानात पर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने जैक ब्रांच के जरिए मुकदमा दर्ज करवा दिया है। यह मुकदमा तमाम सियासी कुव्वतों, मीडिया, सिविल सोसाइटी के लिए एक सुनहरा मौका है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि इमरान खान की तारीखी जीत हो चुकी है। लॉन्ग मार्च जो इमरान खान ने निकाला, जो इमरान खान का प्लान था इम्पोर्टेड हुकूमत को खत्म करने का, अब इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे का वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि अब इमरान खान पंजाब और KP के असम्बलियां तहलील करने जा रहे हैं। इमरान खान को पैगामात और मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप फौरी तौर पर पंजाब और KP के असम्बलियां तहलील कर दें। और ये भी कहा जा रहा है कि आप सदर ममलिकत डॉक्टर
عارف الوی کو خط لکھیں یا ان کو پیغام پہنچائیں کہ وہ فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حکم دیں یا شہباز شریف کو عدم اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں. تو اس صورت میں ایسا ممکن ہے کہ عمران خان ڈاکٹر عارف الوی یعنی کہ صدر پاکستان کو ایسا کہیں کہ وہ فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کرنے کا پیغام دیں اور شہباز شریف سے عدم استحکام کا ان کو بولیں کہ وہ عدم استحکام کا ووٹ لیں. تو اس صورت میں یہ جو اسمبلیاں ہیں لانگ مارچ کی کامیابی یقینی ہو چکی ہے اور صدر مملکت اسمبلیاں تحلیل کرنے والے ہیں. یہ شہباز شریف کو کہیں گے کہ فوری طور پر آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں پھر امپورٹڈ حکومت جو ہے یہ مجبور ہو جائے گی عام انتخابات کی طرف جانے میں. تو یہ ایسا ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی یہ پیغامات جو پہنچائے گئے ان کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا جائے اور اسمبلیاں تحلیل کر دی جائے. ناظرین کرام, ادھر امپورٹڈ حکومت کی بدترین شکست کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے. لانگ مارچ کے آغاز نے وہ کام کر دکھایا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا. پی ڈی ایم تو اس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ عمران خان صرف لانگ مارچ کی دھمکیاں دے رہے ہیں. ان میں اتنا دم خم نہیں کہ وہ نااہل ہو کر بھی عوام کے سمندر کو اسلام آباد میں جمع کر سکیں. اب یہ حالات ہیں کہ عمران خان نے نہ صرف عوام کے جمع غفیر کو اکٹھا کیا ہے بلکہ پی ڈی ایم کی تمام چالوں کو بے نقاب بھی کیا ہے. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق عمران خان کا کارواں کاموکے سے گجرانوالہ کی جانب رواں دواں ہو سکتا ہے. جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو عمران خان کا قافلہ اپنی منزل تک پہنچ بھی چکا ہو اور وہیں پر مارچ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کپتان نے کھلاڑیوں کا جوش مزید بڑھا دیا. کاموکے میں لانگ مارچ سے خطاب کے دوران عمران خان نے کہا کہ لوگوں کے جذبے کی وجہ سے ہم روز 10 سے 12 کلومیٹر آگے نہیں بڑھ سکتے. عوام انصاف کے انقلاب کو دیکھ رہے ہیں. میں ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں جنہوں نے چوروں کے ٹولے کو ہم پر مسلط ہونے دیا کہ اللہ کا واسطہ ہے قوم کی آواز سن لیں. شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں. ڈگی میں چھپ کر ملاقات کے لیے جانے والے سے کیا بات کی جا سکتی ہے؟ شہباز شریف نے ساری زندگی کیا کیا ہے؟ وہ طاقتور کے جوتے پالش اور کمزور کو دباتا ہے. میں اسے پیغام دے رہا ہوں جنہوں نے تمہیں یہاں بیٹھنے کی اجازت دی. ملک کی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی قوم کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی کیونکہ عوام اور فوج مل کر ملک کو مضبوط کرتے ہیں. اللہ نے تمہیں نیوٹرل ہونے کی اجازت نہیں دی. یا تو چوروں کے ساتھ کھڑے ہو کر ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو یا حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جب پرویز مشرف نے ان دونوں چور خاندانوں کو نکالا تو ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. پھر پرویز مشرف نے انہیں این آر او دے دیا. پہلے کہا کہ یہ چور ہیں اور پھر این آر او دے کر انہیں پاک کر دیا. ڈرائی کلین کر کے حکمرانوں کو پھر ہم پر مسلط کر دیا. اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں. پہلے فیصلہ کیا کہ یہ چور ہیں پھر پاک کر دیا. بعد میں پھر فیصلہ کیا کہ چور ہیں اور پھر پاک کر دیا. پاکستانی قوم کو جانور نہ سمجھو. یہ ملک تب تگڑا ہوگا جب ادارے مضبوط ہوں گے. ادارے تب تگڑے ہوتے ہیں جب قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. لانگ مارچ میں الیکشن کمیشن کی بھی شامت آ گئی ہے اور عمران خان نے اپنی نااہلی کرنے والوں کو پوری قوم کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے. جو خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں نہ آنے کی دھمکیاں دیتے تھے وہی اب خان صاحب سے بیک ڈور رابطے کر کے اپنے لیے مشکلات کو کم کرنا چاہتے ہیں. تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر پر 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کرنے کا اعلان کر دیا. کاموکی میں لانگ مارچ کے شرکت سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمشنر شریف خاندان کا ملازم ہے. الیکشن کمشنر نے مجھ پر توشیخانہ اور ممنوع فنڈنگ کا الزام لگایا. الیکشن کمشنر نے میری دیانتداری پر سوال اٹھایا. الیکشن کمشنر کے خلاف ہرجانہ کروں گا تاکہ آئندہ کسی کی ساکھ کو نقصان نہ پہنچائے.